Siguro. Tao po. Tao po. Ah, Kayo po ba si Sir Bagero? opo. Tama po ba yung nakapin niya, sir? Sa Opo, SM? sir. Pang-SM po. Opo. Opo, sir. Tama po. Tara, sir. Pakibilisan na lang po, no, sir? Sir, pakisunod lang po yung helmet mo, sir. For safety, sir. Oo, sir. Nagmamadali po kasi ako kayo, sir. Opo, sir. Tara, sir. Dali mo, sir. Pakibilisan lang po, sir, ha? Sige, sir. Nagmamadali ka, sir. Opo, nagmamadali po ako. Kumapit ka, sir. Oo, sir. Sir, pwede po ba pakibilisan? Nagmamadali po kasi ako, eh. Bilisan natin. Yes, sir. Salamat po. Oo. Maraming salamat po, sir. Pakibilisan na lang po. Okay. No. Malalim yata. Dinadaanan natin, sir, ha? Tama ba to, sir? Tanong ko kaya. Sir! Saan po ba yung pang-SM dito? Diretso lang po. Tama po ba to? Opo, diretso lang. Sir, tama po ba to? Sabi ng waste dito, eh. Yeah? Oo. May waste tayo tapos may pinagtangon pa. Bubulong na tayo.